अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैमाशी और आज है जुमातुल मुबारक। तो सबसे पहले अगर आप सबने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़िएगा, क्योंकि जुमे वाले दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। और जुमातुल मुबारक के हवाले से आज का स्पेशल टॉपिक है हमारा हकूकुल इबाद, यानी हकूकुल इबाद क्या होते हैं। हकूकुल इबाद का मानी है बंदों के हकूक़। अल्लाह ताला ने हम पर अपने हकूक़ के साथ साथ अपने बंदों के हकूक़ भी लाज़िम फरमाए हैं, और इन हकूक़ को जो है वो हकूकुल इबाद कहा जाता है। और हकूकुल इबाद में हमारे वालिदैन के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, साथियों के, बच्चों के, बुज़ुर्गों के और ख़वातीन के हकूक़ भी शामिल हैं। और हमें चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब के हकूक़ जो है वो बहुत अहसन तरीके से इन सब को सरअंजाम दें। और आखिरत की कामयाबी के लिए जैसे अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है, वैसे ही अल्लाह ताला के बंदों के हकूक़ जो हैं वो अदा करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ तो शायद माफ़ कर दूं, लेकिन बंदों के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं करूंगा जब तक के बंदे खुद अपना हकूक़ जो हैं वो माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के हकूक़ हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे करें, और वालिदैन के हकूक़ के साथ साथ अपने असातिज़ा के हकूक़ भी पूरे करें। अपने बहन भाइयों के हकूक़ जो हमारे हक़ हैं कि उनसे प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना है, वो सारे जो हैं वो पूरे करें। रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़े से गुरेज़ करना चाहिए, और उनके जो हकूक़ हैं उन्हें इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखना चाहिए, वो पूरे करने चाहिए। और इसी तरह हमारे हमसायों के भी हमारे ऊपर हकूक़ हैं, और हमें चाहिए कि हमसायों से अच्छा सलूक करें, और घर में जो भी अच्छी चीज़ बने अपने हमसायों के घर लाजमी भेजनी चाहिए, और अपने हमसायों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए ताकि वो हमसे खुश रहें। और इसके अलावा हमारे साथ जो लोग रहते हैं अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, बच्चों से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे शफ़क़त और नरमी से पेश आना चाहिए। और जो बुज़ुर्ग हैं और ख़वातीन हैं, और स्पेशली बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, और ख़वातीन जो है उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है वो आप सब पर लाज़िम होना चाहिए कि आप जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम करें। और इस हवाले से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस्लाम ने ये थोड़े से हकूक़ मैंने यहाँ पे बयान किए हैं कि इस्लाम ने हमें इस हवाले से क्या क्या किस किस तरीके से जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर आजकल जैसे कि घर में मेहमान आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर बहुत बातें बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और अगर आप उनकी इज़्ज़त करना भी हम सब पर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी कोई मेहमान आता तो आप इसकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। घर में जो कुछ मौजूद होता उसके सामने लाकर रख देते थे। और मेहमान नवाजी के मुतल्लिक जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज़्ज़त करे। और इसी तरह एक मरतबा एक सहाबी के घर एक मेहमान आ गया, और इनकी बीवी ने बताया कि घर में सिर्फ इतना खाना है जो बच्चों के लिए काफ़ी हो। तो सहाबा ने जो है बीवी से कहा, जो भी सहाबी थे उन्होंने बीवी से कहा कि बच्चे को किसी तरह बहलाकर जो है वो सुला दो, और जो जब मेहमान खाने पर बैठे तो चिराग बुझा देना, ताकि वो समझे कि हम भी इनके साथ खाना खा रहे हैं। इस तरह सारा खाना मेहमान को खिलाया, और ख़ुद भी जो है वो भूखे रहे। और सुबह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है। और देखें तब तक उनके घर में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो अपने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, उनकी खातिर तवाज़ा करते थे। और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, और हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेहमान हो और हम सब के पास खाने के लिए कुछ ना हो। इसलिए जब भी मेहमान घर में आए तो हमें उनको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए। और फिर मैं आगे औरतों के बारे में क्या फ़रमाया है, औरतों के हकूक़ के बारे में, कि औरतों के हकूक़ के बारे में फ़रमाया, तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीहत करता हूँ, ये आप सल्लम ने फ़रमाया है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि औरतों के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आया जाए, क्योंकि औरत जब माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो इसका एहतराम और भी बढ़ जाता है।
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پناہ جو ہے وہ تقدس عطا فرمایا ہے۔ تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ عورتوں پر ظلم و ستم نہ کیا جائے اور ان کو کم تر مخلوق نہ تصور کیا جائے اور ان کی اتنی ہی عزت کی جائے جتنی کہ مردوں کی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اور اس کی اچھی تربیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب کر دے گا۔ یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے ایک بیٹی کی اچھی تربیت پر۔ اس لیے جب بھی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو بالکل بھی منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اور ایک اور واقعہ عورتوں کے حقوق کے بارے کے ساتھ ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت اور ان کا بہت زیادہ تقدس کیا ہے، ان کا بہت خیال رکھا ہے اور احترام بھی کیا ہے۔ اسی طرح مسافروں کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے حقوق ہیں، لیکن چند ایک میں بیان کر رہی ہوں یہاں پہ۔ اسی طرح مسافروں کے بھی حقوق ہیں۔ مسافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسافر کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کیا کرو، اور اسی طرح سفر سے واپسی پر خندہ پیشانی سے مسافر کا استقبال کرنا چاہیے، اور مسافر کو کھانا کھلانا چاہیے اور اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے، اگر آپ کسی بھی مسافر کو جو ہے وہ راستہ بتاتے ہیں تو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے اس پر۔ اور اسی طرح آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، جب آپ اسکول جاتے ہیں یا آپ پھر گھر میں بھی رہتے ہیں تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر میں بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ نہ پیدل چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل رہے تھے تو سواریاں کم تھیں اور لوگ زیادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ایک سواری عطا فرمائی۔ سب اس پر باری باری سفر کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سفر جو ہیں وہ فرمائے۔ اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان کو منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی باری پر جو ہے وہ سفر کروں گا، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیدل چل لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ نہیں، میں اپنی باری پہ ہی سفر کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری آنے پر سوار ہوتے اور اپنی باری آنے پر پیدل چلتے تھے، یعنی اس قدر اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو امید ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن یہ میں نے بہت چھوٹا کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو امید ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا تھینک یو۔